Dear students and viewers, Assalamu alaikum. I welcome you all my YouTube channel. Today we are going to discuss about a topic that comes in chapter number 3 of your life science portion of subject science class 10th. तो ये टॉपिक जो है काफी इम्पोर्टेंट टॉपिक है और अक्सर बेशतर एग्जाम में पूछा जाता है. तो कल हमने जो नया यूनिट स्टार्ट किया था हेरिडिटी एंड जेनेटिक्स, उसको हम तो डिस्कस कर ही रहे हैं. तो इससे पहले मैंने मुनासिब ये समझा कि हालांकि आप लोगों ने सारा जो ये सिलेबस है वो ऑलमोस्ट आपने यहाँ तक कंप्लीट किया है, तो ये जो ये टॉपिक है ये एक्चुअली रह गया था. तो इस टॉपिक को आज पहले हम डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम हेरिडिटी एंड जेनेटिक्स से कंटिन्यू करेंगे. सो लेट अस स्टार्ट विद दिस टॉपिक. द टॉपिक इज बर्थ कंट्रोल. जैसे कि आप लोग जानते हो कि पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड इज इंक्रीजिंग डे बाय डे. दिन ब दिन जो पॉपुलेशन है ये इंक्रीज होती है. इसलिए क्या है कि दुनिया में एक्चुअली जो भी फूड रिसोर्सेज है या जो भी डिवेलिंग प्लेस है या जो भी मतलब न्यूरिशिंग प्लेस है, ये ऑलमोस्ट अगर इसी तरीके से आबादी बढ़ती गई तो एक वक्त ऐसा आएगा कि यहाँ पे सर छुपाने के लिए भी जगह नहीं मिलेगी. इसलिए हमें इस आबादी को कंट्रोल करना है. तो इसके लिए हमें क्या करना है, उसके लिए हमें जरूरी है कि हमें वुमेन जो फीमेल है, जो वुमेन है, उसमें जो प्रेगनेंसी है उस प्रेगनेंसी को हमें प्रिवेंट करना है. द प्रिवेंशन ऑफ प्रेगनेंसी ऑफ वुमेन इज कॉल्ड एज द बर्थ कंट्रोल. तो जो बर्थ कंट्रोल है ये हम यूजुअली 3 मेथड से करते हैं. सबसे पहले है बैरियर मेथड, अनदर इज केमिकल मेथड एंड द थर्ड वन इज सर्जिकल मेथड. तो अगर हम बैरियर मेथड का इस्तेमाल करेंगे तो बैरियर मेथड में हम यूजुअली क्या करते हैं, जो जेनिटल्स होते हैं बिटवीन मेल एंड फीमेल उनके दरमियान हम एक रकआउट को रखते हैं, एक बैरियर को रखते हैं. और उस बैरियर से क्या होता है कि जो स्पर्म्स होते हैं, स्पर्म्स मेल से फीमेल के वेजिना में नहीं चला जाता है या स्पर्म्स और एग का मिलाप नहीं होता है. और जिसकी वजह से क्या होता है, जिसकी वजह से जो वुमन है या जो फीमेल है इसके प्रेगनेंसी के चांसेस कम हैं. तो उसके लिए हम एक्चुअली एक डिवाइस को इस्तेमाल करते हैं एंड दैट डिवाइस इज कॉल्ड एज द कंडोम. कंडोम का हम इस्तेमाल करते हैं. या इसके अलावा एक और चीज भी है, दैट इज डायाफ्राम. डायाफ्राम का भी हम इस्तेमाल करते हैं. तो इन चीजों से हम क्या करते हैं, इन चीजों से हम प्रिवेंट कर सकते हैं, क्योंकि कंडोम और डायाफ्राम जो है दे एक्ट एज द बैरियर टू प्रिवेंट द मिक्सिंग ऑफ स्पर्म्स एंड द ओवा within the vagina of the female. And this condom and diaphragm or this barrier method is also very much important to contain the dreaded disease that is AIDS. यानी एड्स को कंट्रोल करने के लिए ये कंडोम और डायाफ्राम जो है ये भी काफी ज्यादा जरूरी है. तो इसके बाद जो दूसरा मेथड इसमें है उस मेथड का नाम है केमिकल मेथड. तो केमिकल मेथड में हम क्या करते हैं, केमिकल मेथड में हम यूजुअली कुछ केमिकल्स का इस्तेमाल करते हैं. दैट केमिकल्स कैन बी पिल्स, दैट इज ओरल पिल्स. जो ये कुछ पिल्स होती हैं, कुछ मेडिसिन होती हैं जिनको मतलब खाई जाती है, जैसे कि मालाडी है या बाकी जो भी मतलब ये है, ये पिल्स है, ये मेडिसिन है, उसको खाया जाता है जिससे प्रेगनेंसी नहीं होती है. या वेजिनल पिल्स हैं, इनको रखते हैं इन द वेजिना ऑफ द फीमेल. तो इससे क्या होता है, सच पिल्स these pills they contain basically hormones which stops the ovaries from releasing ova into the oviducts. इनमें एक्चुअली कुछ हार्मोन्स होते हैं. ये हार्मोन्स क्या करते हैं, ये एक्चुअली हम इस तरीके से कहेंगे कि जो एस्ट्रोजन है, एस्ट्रोजन को ये प्रिवेंट करते हैं, या ये हार्मोन जो प्रिवेंट करते हैं ताकि ओवरीज जो है ये ओवा को रिलीज ना कर सके, ये ओम को रिलीज ना कर सके. तो इन कंट्रासेप्टिव्स को, इनको हम दूसरा नाम भी देते हैं ओरल कंट्रासेप्टिव्स, या इनको शॉर्ट में लिखा जाता है एज ओसी, ओरल कंट्रासेप्टिव्स, क्योंकि ये कंट्रासेप्शन में काफी ज्यादा मदद देते हैं. और ये काफी इफेक्टिव मेथड है, ताकि इससे क्या होता है
اس سے یہ معاملہ ہوتا ہے کہ اووا جو ہے یہ سیمن کے ساتھ مل نہیں سکتے ہیں. البتہ ان سے کیا ہوتا ہے, ان سے کچھ سائڈ افیکٹ پڑتا ہے کس میں, ان دا باڈی آف دی فیمیل. سو اٹ از امپورٹنٹ دا وومن آن پلز ہیو ریگولر چیک اپ ود دیئر ڈاکٹر. تو جن کیا جو بھی وومن ایسے اورل پلز کھاتے ہیں ان کو ضروری ہے کہ ان کو ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے. تو کسی بھی گائنی کے پاس جانا چاہیے, وہاں پہ یہ لوگ چیک اپ کر سکتے ہیں. تو ویجنل پلز جو ہے یہ کچھ کیمیکلز ہوتے ہیں جو جن میں کہ سپرمسائڈس ہوتے ہیں. یعنی جب سپرم ایجیکٹ ہوتا ہے ان دا ویجنا آف دا فیمیل, تو ایکچولی یہ ویجنل پلز ہوتے ہیں یہ ان سپرمز کو کیا کرتے ہیں, ان کو یہ کل کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس طریقے سے جو یہ سرجیکل میتھڈ ہے, یہ کیمیکل میتھڈ اٹس آلسو اے ویری امپورٹنٹ میتھڈ فار کنٹیننگ پاپولیشن انکریز. تو اس کے بعد کیا ہے, اس کے بعد ہے سرجیکل میتھڈ. تو سرجیکل میتھڈ میں بھی ہم کیا کر سکتے ہیں, ہم کچھ سرجری کر سکتے ہیں. تو یہاں پر اگر ہم دیکھیں گے کہ میلز میں ایکچولی ایک ڈکٹ ہوتا ہے جس کو ہم سپرم ڈکٹ کہتے ہیں, سپرم ڈکٹ, یا جس کو ہم واسا ڈفرینسز کہتے ہیں. تو ایکچولی سرجری کی وجہ سے یہ جو واسا ڈفرینس یا سپرم ڈکٹ ہے اس کو کاٹا جاتا ہے. تو اس طریقے سے کیا ہوتا ہے, جو سپرمز ہوتے ہیں, سپرمز ایکچولی باہر نہیں آتے ہیں. کس سے, جب یہ کاٹا جاتا ہے تو وہ سپرمز جو ہے وہ ایکچولی دیٹ ریمینز ان دی جینیٹلز آف دی میلز, اینڈ سچ ٹیکنیک از کالڈ ایز ویسیکٹومی. اٹس کالڈ ایز ویسیکٹومی. اٹ از ڈن ان کیس آف میلز, ویسیکٹومی. واسا ڈفرینشیا کو کٹ کیا جاتا ہے تاکہ سپرمز جو ہے وہ ویجنا میں نہ چلا جا سکے, وہ صرف جینیٹلز آف دی فیمیلز میں رہتے ہیں. تو اس کے علاوہ فیمیلز میں بھی کیا جو اووی ڈکٹ ہوتا ہے, یعنی جو ڈکٹ جہاں سے اووا جو ہے نکل کر کہاں پہ آتا ہے, دیٹ کمز ان دی اووری آف دی فیمیل. تو اس کو ایکچولی کٹ کرتے ہیں تاکہ جو اووا ہے, اووا ایکچولی اووی ڈکٹ سے ہوتے ہوئے اووری میں نہ پہنچ پائے. تو ایسے یعنی اووی ڈکٹ یا جس کو ہم فیلوپین ٹیوب بھی کہتے ہیں, فیلوپین ٹیوب, ان کو کٹ کیا جاتا ہے. اینڈ سچ ٹیکنیک از کالڈ ایز ٹیوبیکٹومی, اینڈ دس ٹیوبیکٹومی از ڈن ان فیمیلز. اٹ از ڈن ان فیمیلز. تو یہ فیمیلز میں کیا جاتا ہے تاکہ جو اووا ہے یہ کہاں پہ, یہ اووری تک نہ پہنچ سکے, اور there will be no union between the two gametes that can lead to the onset of pregnancy in the female. So that was all about today's topic. Have a nice day.